Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali po, Mayor. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali, Mayor! Programa ng Tabuk City Local Government Unit. Dahil karapatan ng mamamayan ang magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga nangyayari, mangyayari at mga nangyari sa mga plano at proyekto ng Tabuk City LGU sa pangunguna ni Mayor Darwin C. Estraniero. Magandang tanghali, Mayor! Tuwing Biyernes alas 12 hanggang alauna ng hapon. Dito lang sa Radyo Natin FM Tabuk 103.7. Radyo natin! Magandang tanghali, Mayor. Today is September 19, 2025. Dito nga programa kit isagod kada kayo iti City Local Government Unit of Tabuk. Nga ibang panguluan, syempre iti Mayor tayo awan sa bali ni Engineer Darwin C. Estraniero. Dahil dito yung programa ket kada Biyernes alas 12 iti tinga ti aldaw ganat alauna iti malim. Mga tayo live dito yung Radyo Natin FM 103.7. Live tayo met iti Facebook page, YouTube channel, ken Zinor Radio iti City Public Information Office. Siyak ni Reddy Lorenzo Retotal. Ket siyempre kadwa tayo met partner ko ni Sir Aisen Bukalen. Naimbag nga aldaw ka na tayo amin, kakailian nga taga-Tabuk, na kakailian nga taga-Kalinga. Kaya't kumutlang mo't nga igrit inya dagiti kakarubak iti proksing ko bulanaw, dagiti ongoing nga mangmangan inya at 12 noon, karagiti canteens, school canteens na nakikinig po sa magandang tanghali, Mayor. And karagiti kakailian tayo nga farmers, no? Dingig kita. Yes, kat pinag-aabuno tatta. I don't know kung second top dress na ba ngayon nya kat nagasat tayo dati guest tayo, na mention po namin yan for the past airing po natin nga ada iti may samanen nga naimbag or good news sa ating mga kasama nating mga farmers. Iso na ito i-discuss tayo tatamot lang inya. And ano po ba ang na dumaduma pa nga programa nga pwedeng i-avail iti kakailian tayo, lalo na iti farmers nga kailian tayo tapno malawlawagan daken ma-inform damot no nya DJ meron bang mga bago na services nya and bago nga programa iti Office of the Agricultural Services natin dito sa Tabuk City. So kaya't miman nga introduce ka na kayo niya ni Sir Lindo Kyogen nga isuna ti City Agriculturist natin, and kasama po niya si Miss Michelle Lumasi nga may samot lang agriculturist from the said office. Baka da kahit yung kablawan, Sir Lim. Bago ti amin. Manen naimbag nga malim tayo kakailyan nga taga-Tabuk. At tuy kami manen nga sumamango kada kayo iti radio. Namnamaan mi nga da kayo met nga agdengeg. Sapay kumat da kayo ngagpeso. Yeah. Salamat. Si Ma'am Kadwak Michelle ni the Rice Coordinator ti opisina. Iso na ito iti pangpangulo ti Rice Program ni Ma'am Michelle Lumasi. Magandang tanghali sa lahat ng mga farmers na nakikinig sa ngayong araw na to. Okay. Amen. Naimbag ngal daw kadigiti amin nga manalon ita. Farmers nga dingdingig iti radyo natin FM. At numangmangan kayo medyo itugaw yu basit pigpigsaan yu ta radyo yu ta adu ti naimbag nga damag
Gapo iti Office for the City Agricultural Services. Ayan, and mas lalo dagiti ada iti radyo day niya kasi naka-ere po tayo sa magandang Sa radyo radyo natin. natin. Kat karagayag dingdingag nga kakadwa tayo, kakailan tayo nga manalon kat agdingag tayo ta ada dagiti nagmamayat nga serbisyo coming from the Office of the City Agricultural Services. You know what, kasamang red nyo, last Monday, the last Monday, iji State of the City address, gamin mo't lang, kat na-i-highlight niya ni City Mayor Darwin Estraniero, dito mobile soil laboratory. Yun, And alam mo, yung natutunan ko din dun sa SOCA ni Mayor, kat we are one of the 16 provinces or 16 LGUs na nabigyan niya. Buong Pilipinas po yan. So, nagasat tayo kun very thankful tayo man of all the local government units in the Philippines, no, we are one of the 16, no. Kat ada kami ditoy tapno ken naimbitaran mi iti OCAS tapno ibinsa-binsada met inya no paano po ba paano na-conceptualize ang soil laboratory and paano natin, no, nga pinalad tayo na isa tayo doon sa 16 na LGUs nga nabigyan ng ganitong pagkakataon na magkaroon ng soil laboratory. So I think of course with all due recognition to our city agriculturists, no, kat it is his time also nga nagkaroon tayo ng soil laboratory. So Sir Lin, can you give us a brief background niya dito soil laboratory and paano ba tayo nakakuha ng ganitong laboratory? Manager, kabayag nga arapaapon ti City of Tabuk nga karoon ti soil laboratory. Agpaiswad na in my part ti taga national dito nga naglecture kada tayo no kasano nga makaabil kun ti group of farmers with the group of farmers nga indawon ni Delphin Picwa na isend tayo na endorse tayo di jay nga mga natataan ti pa na i-accomplish. Nakaarami tayo pa iti laboratory building tayo, multipurpose building. Na-inspect da pa dito yun, nakita da kat kunada nung maituloy kat apan pa'y kitaan ti laboratory di national. Panaglabas siya daw, naaman tayo nga adda ti maitod iti different regions, 16 nga regions ti may kan iti mobile soils laboratory. Mobile kunana ngamin ta truck da ito. 10-wheeler truck nga van, truck van. Ngamhaan nga sinsinan pa nakaaramid na da ito, ngamin di uneg na naaramid nga laboratory is purposely for laboratory. Kat da jay na iaramid dito na inyeg da ito di Tabuk ay purposely mapan iti apayaw. Iti apayaw kayat data iso ti kayat da dati kat moobig niya. Tapayaw tapos umay tumot ito apan ti ipugaw. Idi kontakon dati apayaw na panda in-inspect. Haan nga makastruk ito ti apayaw nga sumulkan na. Tinmawag da iti opisina kat kunak piman nga nabayag ngay nga arapaapon nila ita yun. No anyaman ti kasapo ti isabat mi iaramidan mi. Ijay in my daddy to opisina, in my daddy to Tabuk, napan insight in pasyar tayo, in pakita tayo the possible sites nga pagyanan nga kadagjay requirement nga pagyanan iti mobile soils laboratory dito yung City Hall ta at least makita nga dagjay ti may isang requirement na di makita kung ma-accessible. Ijay mat kapintasan nga pag diswan na dito yung comfort yung trabaho nga asidagmot nga makapanmot lang ti farmer iso diyan nakita tayo diya balong. Adda ijay sango iti training center tayo jay tamang-tama nga no maestimar di training center tayo ag-train da jay addamot lang day solis laboratory jay. Kat iti di jay nga panakaipisto na actually 2 months ti target every 2 months ag travel ngam
makita hamot nga kaskarin na ag-travel di basta nagadungay ti ramintay di unag idi na ikabil di yayon kat milyon mo ti bayad na tapos ang travel ngam oray no kasta mabalin nga i-box di yayon ngam idi program itoy nga nagparang kun nariknan ti ka taga regional offices kun soils nakita nga awan nga agpaiso kaskarin kapilitan nga inbaga tayo oray ni mayor kun na apay ngay nga ipanaw tayo no addan to paymot lang trabaho pinpintasan tayo kidin di kasta tayo tapno di kasta kat mausar nga interamento iti tabok anyway asidag mo ti apaya o asidag mo iti other provinces nga umay ditoy kunan ni mayor iti panag mensahe na kunan nabiman anyaman di kasapulan i-provide me anytime tapno di kasta kat mausar ngam kunakmot i-game opening ko anya nga iti aramidon ti soils laboratory nuhan tayo nga sabaten da tayo nga mannalon. Nuhan tayo nga usaron ipanaw da ngam no usaron tayo dayta nga laboratory alangan nga ipanaw da nga adu ti trabaho na. Daytoy iso nga da tayo nga mannalon. Daytoy ti pagkakataon tayo in masidegan daytoy nga mabalin tayong usaron ngam hanna kayat nga sabon nga permanente daytoy temporary pa lang. Ngam depende iti panangsabat tayo. So nga ay kada na gundawayan tayo. No man titi plano daytoy ket umay na i-confirm dijay naaramid nga nalijay Michelle. Fertility maps. Fertility mapping nga napandalag sample iti different soil types nga iti daga. Iti naduma-duma. Umay tatan adda daytoy soil slab nga mang paneknek kadagiti met lang mang pasaruno. Ngam hana nga kahit for the different sites, identified sites, ngam hana nga kahit nga saon nga dayjay lang ti isangon na. Libre imot lang oray amin nga farmers nga umay agpa soil samples at damot lang di sticky nga mausar mot lang nga pagtistanda. Iso nga amin tayo nga farmer sigurado nga ma-accommodate tayo ditoy so long as we participate mangala tayo, ikolektaan tayo, sample tayo. In all commodities, iti mulmula tayo. Makapiman, maka-rice, corn, anyaman dita. Detoy, nalpas ti training dagijay staff nga mang trabahon to kada iti ipatrabaho tayo. Ipatrabaho tayo kunak, ibang tayo ti supply, ay ti samples nga iso ti trabahon da. Daytoy in open tayo babaan kini mayor in open tayo di barbaro nga training center tayo nga pagturugan dagitoy nga staff nga agtrabaho kastamot di jay hall tayo na i-open no anyaman ti kwanto jay para kadagiti ijay nga purpose tapno ti kasta di kun nato yung arod no kas ano tayo nga maited tinapintas met nga counterpart tayo iti nga services para iti di nga MSL tapno ti kasta ket sapay kumatag paot kit di kada tayo. Yes, sir. Asay sir. Okay. So sir, maitmat lang nga maibinsa-binsay niya no kas ano ba nga talaga ti agavail dayta nga serbisyo iti soils laboratory. So damagam mi man ko mas sir no kasano ba no kayat no shock niya dadagak kayat kung agpa-test niya ket agaramid nakba iti request letter kada kayo directed to iti Office of the City Agricultural Services tapno adatikas lang nga personnel nga mapanag-ala ti sample ta di ba hindi rin kasi basta-basta din yung pagkuha no may procedure yung pagkuha ng soil sample kasi no kasimple lang agala kami agpala kami dinagdagami ganun tapos iyapan mi ijay ay iso nga kailangan mi lang nga malaman sir no kasano di proseso na sir di procedure po ninyo. Sige, do about EJ panag-collect ti samples. Ay umuna di question nga no kayat yu ipa-test. Ti farmers nga kat recommend mi nga no ag-collect da no amuda man di procedure ko i-submit da di office. Pero no handa mo mabalin mi nga asistaran isuda or mabalin kami agited iti pag basis da or pagtuladan da. Kat ti umuna ijay han nga kailangan rin ti request. Okay. Mabalinda nga agi-submit no amudan di procedure, proper procedures. Pero no haan
Apang mabalin kami nga apan ijay site isurumi ta every farm may kat agsasabali dati itsura adati flat adati rolling adati steep dagay so depende ijay flat area data masapol nga random lang ti panag-collect so han nga may sa nga part of the field ti pagalan so at least 10 ko mga random samples. Tapos han nga basta nga nag-collect ka jay masapol nga i-mix dagay. Arami din itinalinis nga pagtrabahuan nga awan ti contamination. Dagay gamit pa lang kat masapol nga awan ti contamination. So after nga ma-mix ada dagay procedure nga kun natin ang quartering. So medyo atidog din nga process ingga na nga ag-come up to iti 1 kilograms lang ti mabati ijay kinolekta yung nga nagado kasi no halimbawa 1 hectare kas lang nga 10 kilos ti makolekt ijay ingga na agbalin lang nga 1 kilo ti Pag mabati mimixin nyo di 10 kilos. 10 kilos Okay. tapos quartering Okay. gidwaom iti upat katom jay duwa nga ada jay opposite side tapos pag mix up man jay nabati ingga na nga May sa. kas agbalin nga may sa kilo. Tapos ikabil tayo iti nalinis nga container, cellophane data, i-label tayo, name of farmers, location, no mabalbalin pa ikat adati coordinates na di ay. Kasi no i-plot tayo to ijayan ti mapa, makita tayo to nga dito nga field kat kasto iti analysis na kasi. So mabalin nga pagkitkitan tayo to nga reference dagi. So masapol mo't nga makolek de nga sample no awanen ti crop ijay field kakaro iti rice or corn ken vegetable ngam no kadagi fruit trees, coffee, okay lang nga dati standing crop na coffee kasi basta ti pagalan tayo ada lang dagay site nga mabalin nga pagalan. Okay, ma'am. Para kadgiti agdingdingig tatang damo da pa ilang madingeg dito mobile soil laboratory or iti soil laboratory nga nya ba ti benepisyo nga maala para iti farmers iti soil testing laboratory nga dito. No adati soil analysis na gaminti daga ammo tayo no inya ti available nga nutrients in the soil so no ammo tayon hantew nga basta ammo tayo motedo no inya ti dapat nga i-apply tayo lang so halimbawa makita tayo nga high in phosphorus di ay ma-adjust tayo moten di fertilizer nga i-apply tayo nagmayat so makaitid tayo ti mas precise nga fertilizer recommendation kanya da tapno handa nga agkurang or aglabos ti i-apply so gayam di advantage na sir Yes. amok idiget nyo ba ti napintas nga imula dito yung nagadaga kasi pwede ba di Yes, sir. possible ba di may sa kadagay solusyonan na data ta numaminsan apay nga kanal nga nababati apit na dayto kasi mulmulaan tayo ti hanga suitable ijay nga soil halimbawa pang mayat gayam de iti vegetable pero mulmulaan tayo iti rice pilpilitin tayo mulmulaan ti rice hamot gayam nga suitable for that. Pero ma'am if ever nga kung hindi man siya suitable at dapat ikas lang nga remedyo na tapno kasi lang nga maitultuloy lata nga kung ano yung nakagawian ng crops nga ikat no rice ko ma rice no rice ko makat pwede lang nilang siguro remedyo ano at dapat ikas lang nga remedyo na when nga makita measures ba di nga test makita ba pwede ba yun? Oo, sir. Mabalin di ay. Kaya lang, na gas-gas to gamin usually kasi dyan nga practice. So, bakit natin ipipilit sa rice kung hindi naman talaga suitable sa rice? So, nung ngay mula ti something nga mas appropriate for the dyan nga soil type. Tapno mas kumita ka, malesen mo pa iti gastos. So, deti ka importante anati crop suitability kan maamuan ti available nutrient in the soil. And matetest din yung acidity, no? Yes. Sama din Amin, acidity na. Actually, makita ti acidity,
Kasi soil analysis, makita na matest na chemical properties of the soil, physical properties of the soil, soil microbiology, soil microbiology. So, ada gamin the different properties of the soil no ada ti relationship na ti may sakit may sa day. Kat no hante amo day talaga nga tayo nga mapagastos, tayo nga mali day decisions tayo iti pa nagmula no hante amo day. So diti ka importante na maamuan tayo day iti properties of the soil nga kon kunada. Tapos baka Yes. baka may possibility din nga with that soil analysis nga kat di dati nga mapamupulpulpugan iti 10 nga Uy, abono kat uy. baka hindi na pala kailangan, no? Yes. May possible na Uy. ganon. So, Kasi parang so ti kausaran na li soil. Soil. well, sir, kasi lang ay nga ang nakagawian yata is in 1 hectare yata kat parang yung ratio and proportion yata kat 10 sa nga fertilizer, no? Ganun ang minsan dagiti kasing iti apply dagiti farmers tayo. Well, mayat data nga dati soil analysis tapno malay natin anim Uy. na lang pala o di Yes, sir. agasom Di nagmayat, na-lessen. well, Lessen yun. malesen yung gastos natin. Agasom magkano rin yung abono It's 1.5 to 1.7. Yes. Yung urea incomplete, di ba? Naglalaro lang naman yan ng 1.5 to 1.7. So, gaso man, no, malesen mo't gaya man. Tani, for the past years, di latamo ti income da nga amount iti abono nga niya papan, no? Di kapadasan iti Manalon, isun ti pagbasbasaran. Yes. Nung nakita da nga napintas, isulagtan. No maminsan, di lang to ti pagay dikit kitandan, ito no di hanga di apit. So ngay di ka dati soil slab tan makita di ay. Anya ba ti kasapulan di daga nga mineral. Yes. Content na di fertilizer nga mausar. Dapat May sapay na yunak man di na ibagatatay panggap no kasano dagi ay kasano ti kasta. Ijay jay soils laboratory adda dagiti the chemist nga mang-analyze. Adda mo ti agriculturist assigned nga di jay in charge ijay nga isu dati mang sabot iti dagiti maitud nga mang isagana kadagi samples ken mang agalamot lang, tumulong damot lang, di soil collection, ijay areas nga kayat dagijay gamin adda dagijay kun nato tatay jam damo niya. Adda area nga kayat da nga mapandagay na geomap idi damo. Yes. Kayat da nga mapanuknukan dagito iti sigurado nga unda-unda nga sampulan. Isu ti kaaddan dagito nga agriculturist assigned plus dagito the agriculturist assigned agriculturist mat ijoy opisina ti agriculture nga tumulong nga mang-assistar iti Manalon nga kolekta. Tapnon ti kasta ket maalaan tayo amin. No bay kun amudamot lang iti area iti barangays da dagay farmers nga dapat nga makuliktaan. Malaksid lang ngam oray kasta no dagay farmer ket ka interesado da nga sarili da so long as na amon da di kasta ti agkolekta mabalin dalat tamot nga agala. Asjay. Ket kas na ibagan ni Ma'am Michelle dagijay ti dapat nga paganurutan nga maysa alakot nayon ang pay. But dahil may nga observation ti farmers te sir nga agkikinopya dahil ti fertilizer recommendation. Kasi halimbawa nakita da bagger nga barangay kat kasto ti recommendation. Sursurutin da. Tuladin da. Kat nga appropriate ayan data. Ito'y ayan tayo dito itabok. Agduduman ti soil type. So, Totoo di yan. different soil type, Well. different multi properties da. So hangat mobile nga kikinopya tayo. So nga dito ti pagragsakan ti dati mobile soil slab tayo tata. Nga mabalin tayo nga makitan talaga no inya ti dapat para barang ore iti may sa barangay mabalin nga the different soil types Soil types na. Han nga may sa dajay maligaya soil type kung natin. So there are different soil Malungkot. types. Dapat Malungkot. May malungkot soil type. Mahiyain nga. Ada minuri, Okay. ada kadaratan, ada clay,
Ayun. San Julian Naduma-duma. Tibaysan sa sir sa Mas lalo to sikan plato sa nulian balong nambaran ore ti ko. Ada ragi jay kaadwan ita di minori. Iso kan di clay nga pure clay di jay ko iso di jay makita mo kat agis nagrigat ore abon wanda. Tawan lata. Nagrigat nga grumati pagay ngam adda da jay talag kaadda na dati soil slab. Yan. Tapta makita no anya ti kurang na baday jay nga daga. So nangag tayo, manalon nga dingdingag tata. Yung mga pwede pong mag-avail, sir, does it have to be an RSBSA member or hindi naman? Kada gitoy nang runa ta di nga ko na tayo may dibiri pa digiti areas kat area haan nga di tao di ay mismo di no di ay okay. verify dar di area nga di ay ngam no dagiti da farmer supposed to be ako man nung babalinta intervention mo lang dayta ngam haanen total kat para kada tayo dayta tapnon ti kastakot apay ngay nga parigaton ti pailang anyway dayto kat tapnon makaadal ti uremot lang dati nga manalon dayto mot lang ti maysa nga pagrugyan tayo nga agadal ta apay nga ta ko na tayo tumod lang apay nga ta nga masampulan ngam uray nun nasampulan at dati na itud nga soil analysis na kanyamon i-apply mo sa rutom di jay tandaan namot lang di daga di jay nang pakususaran na kas ano tinagbaliwan ti apit at daba nagbaliwan na di jay tapnon ti kasta uray kaslamod lang ti doktor kun di pasyente Uy, itest han na nga ba yan? makit sa tumulong di pasyente jay doktor nga han nga nanay nga maagasan ngam no estima rin na no anyan bagan di doktor kat surutan nga nasayaat ay kat namnama di farmer no kunada nga kastoy ti resulta na in papilit na latagapon na nalaklaka di may isang abon inusunar na. Di Yun yan lang, na. oo. So with the no napan na ipatest ti i-expect garud iti dagiti farmers or landowners po natin like there is gonna be a soil analysis and at the same time adan tumot lang ti recommendations. Yes, Well, fertilizer sure, recommendation. Alright. So, ba dati no doktor ko may dati resetan. Well, Ay, basta nunya di maresitaan, ganun. Maresetaan talaga Uy. with proper amount, proper soil, fertilizer type. Dige amin. Ma'am, based dun sa kasi na-i-open siya 2 weeks ago yan, no? Or last week. Kastoy, nablisingan kun inauguration ko na na. Inayon ko lang the blessing ta inauguration ti ko na dangam ko na barbaro ngayon dito equipment tayo. Yes. Mayat mo't lang ipablish tayo. Yes, So yes. naipablish. Kat before nga napublisan, pati nagijay mo't lang na agtrabaho. Uy. Kat na before nga napublisan, nag-training muna. Inspection ijay agpaiswan na kat ditoy nga na dagay barbaro nga raminta nga nagatang dagay equipment na dijay in pistuda. So talaga newly installed. Ito'y dapay nga in-inspection, dagay inspection authority team tapos makita na no kusto. After the inspection, nagawid da another 1 week nagsubli da training. Kinanaramid na dijay no kas ano nga usaran dijay. Through dijay supplier. Dijay insuro da dijay usar da dijay. By September 22 agsubli da dijay nag-training on training da dumamot lang kadwa da ijay manen matisting. By first week of October openon accept dan iti training iti soil sampling. Soil sampling. Oh. Ito yung mutan, so de kunak inpakadak ni Mayor, kat kunan ni Mayor, basta pagsayaatan iti Tabuk City, itod tayo. Di ay inpakadak nga, jay barbaro ka training center tayo, itod tayo ti may sa kwarto, para, 2 ka kwarto, talalaki, babae. Para kanya da, special para kanya da. In advance tayo pa yun, dagi jay, hanpay nga na-inspect nga kama, tapnon at pagidaan da. Kas jay, ka-importansyan, dagi jay, ti panangaramid tayong LGU kanya da. Yes. Tapnon, marik na mut ang Hospitality natin. Napintas. No? And Panang sabot nag-welcome tayo kada isuda.
Okay. So nalawag sir, October 1, mga Ruginton. October hanat baka sa DJ1. Mga weekend yun. Basta first week of October, gagayang ben gagab Basta sa. Monday ng first week of October daw, Abo. mag-o-open. Wen ta digig dingdinggang tata syempre kayat damot deta nagbintas garti benepisyo na para kadigiti manalon nagbintas so nga Actually, syempre. October 1 is Wednesday. Oh, Wednesday. Kita timapan kayo nung kaji balong sir no dito the city. Balong ti papanan nyo dumiretso kay late Office file lang siguro tapos nung tikas takot napintas mo lang Coordination. coordination. Agriculturist assign di barangay stop nun mabriefingan nasayat. Oh, dumiretso kay late the office ti Sir Lim dito first floor, second floor. Second floor. Office ti Ocas agriculture nati agriculture kun ato gagamin ke. Dito, Second floor. Second yung floor. Nakasango ka dito yung lobby meet, dito left wing. Yeah. Mag-escalator ka no ka. When I-correctar tayo ba kayo. niyan pa so di ginagan ti opisina mi. Aan nga Department of Agriculture kakabsat nga man naron. Saan nga Department of Agriculture? Office of the City. Office for City Agricultural Services. So nga, Opisina Ocas. ti serbisyo Opisina ti City Serbisyo ti City iti Agrikultura. Agrikultura. So nga off-cast. Ocas. Of CAS. LGU. LGU Tabuk City kuno na jay. So nga no kitaam di jay saan nga Department of Agriculture. I mean hang kami nga agsusweldo ti National Department of Agriculture. Local government Well, kami. local government. Yes. Under the mayor. Sir, possible po ba nga karagiti landowners or landowners no kahit nagpa-soil sampling nga ikat kwa open po ba na mag-request ng mga weekends or weekdays lang po talaga siya? Dahil takot siyempre anya ti pangkitam iti empleyado weekdays. Ngam kaputan na surwan tayo mat insuro damot kanta tayo mabalintang kolekta any day. Any day. So long as the crop standing mo the after harvest. No kumapagay di nag-harvest kan. Di awanan timula nga si tatak mangmangan iti daga. Tamnon ti kasta maalam di gusto nga nabati nga nutrient ijay dagam. So dapat awan mula na gayam. No ijay pagay no ijay kakapkap yan. Mabalim. Ikanong nga road di pagay. Pag-utim. Parod. Ijay ka nga example ijay daga. Ijay dagan. Kasi sir, adagamin nagiti parts mo't lang some parts nga, di ba may mga fruit bearing trees, Win. no? Kat anytime naman pwede sila, no? Pero yung case kasi ng like pagay, corn, urayon tayong Awan agapit tinay tayong mula. pay. Yes. Oo. Most likely November na yan. Pag Yes. no? Pero syempre, nagiti dati kakapkapian na, nagiti dati fruit bearing trees na. Gardens. Gardens. Pwedeng magpa-soil sampling na anytime. No? Ayan. So ulitin tayo awan bayad na libre dito baga hindi ka open ti radyo na baka bagada dala bayad na. When services iti soils laboratory kan iti LGU in partnership with the LGU na ito so nga libre nangagantayo mo ti panagsaon ni Mayor iti inauguration talagang libre. By the way, may nayan ko lang sir. Dito kat soil slab kat i-manage ti regional soil slab staff, TDA. So, no, iti weekend, hante mabang hante makasubmit kanya dalata. So, Monday to Fridays. So meaning, pag kinuha na yung sample, idiretso na kaagad. Tama? Mabalin mat sir nga basta ti panag-sample gayam, air-dried gayam nga soil di ay. Tapos ino naka cellophane naman na, yung may dalang di office. Mabay nga iyapan latad di. Ida kami to agiyapan sir with label. Ngamhanda expectaran nga immediate di resulta. Ta adumot dagi yun unada pa di na ibaga ni sir nga adati nakakabilan nga pagkolektaan da iso ti priority tayo pa lang day. Ngam no dagi farmers nga kailangan da ti analysis for NPK, nitrogen, phosphorus kan potassium. Mabalin nga STK gamin ti usarenda, di soil test kit. So mabalin de immediate ti result na.
Ngumno jiket mo nga ipatest ti soil physical, chemical, and microbiological properties, dito medyo nabayag, sir. Ayan. Kan dagihanda gamin ma-accommodate dito mobile soil slab, ipadala damot lang di regional soil slab ijay Baguio, ijay nga ma-test di dadum. Dito in-announce the launching dito mobile soil slab. So, kasi agasaman manu ti agricultural land area Wait, iti wait. tabok niya kat manumut ang kliyente diya ito. Kan sir, di ba na ibagada nga adamot lang dagi other municipalities and Yes. provinces of Oh. PAR nga Oh, umi my. may dati sa Agi yung may dapay dito eh. So, yung ti kinalawlawat agricultural area ti Tabok plus dagiti mon munisipyo ti Kalinga and nearby By provinces. provinces. Naku, talaga nga dudumugin yan. Yes. Namnamaan tayo na tata, anya Well. ngay kat tatalang nga kaadana Dito, dito ayan tayo. Exactly, sir. At kag paiswa na nagaduti manggayat nga pa nagpasampel, ag ngam tuloy bagang may dito gigaraw, ijay Bagyo, masadot dan. Wait. No mabalin ang kan mga lagarod ta ko na ang mga laman sampul di talon ko ay sos detan. So nga tatantad toy maisuro kada tayo nga nasaya at anyway may mayat dijay fresh nga maala masampul nan uri isang mitaron ta mangi set aside kami to siguro ti may sang na kuay jemut lang nga pagidrayan. Tapno tigas takot awanen ti diya lang nga di kung naibaga ni Michelle tatay nga ano sandat aguray ta adati proseso na may haan nga masampulan ti nababasa. Masapol nga air dried. Air dried. Air dried, ma'am, kas pangrigang dapat expiration na no nangalan na kumatat manual daw ba? Bastahan nga na contaminate. Yes. No problem. Kan naka kabel garo di kung nato yung pagpamagaan. Okay. So, sir, madamag ko man, no, di bagbagay tatay nga makita no, mano ba ti may kabil nga abono, kasi jay. Nadaras lag ba yung testing na di, jay? Di klase nga testing nga may paay kindi, jay. No, J mausar J STK soil STK, testing. wen. Basa pagbit lang gamin day sir, mabalin nga mabasa nga dagos di recommendation. Ti ipakita na lang gamin jay no low, medium, high J presence of nitrogen, phosphorus, potassium. Tuno makita da based on color gamin day sir. No maridda nga low di ay syempre adaptive pangi basay handa. No manong kilograms of nitrogen ti apply. Dagdagos dekit di. Kada standard computation nga pagbasbasaran. Chart kuma. Ada chart na. Ada chart na diyan. Nagmayat gayam, no, Low, nang nigan medium, tayo. No makita tayo no manubang nga kilot isabog tayo nga abono ngas jay no baka sobran wenno kurang nadaras lagayam gagayam kay kagabsat. May kayso nga gundawayan tayo dito yung soils laboratory. No matesting tayo digiti taltalon tayo. Trisen. Ayan. So, I think nasagot naman na nila, no? Nailawlawag ka na tayo noon niya ba DJ concept and the mechanism behind the soils laboratory tayo. Kat damagan tayo man da ma'am ka ni sir, no, kumusta naman din po yung may isang serbisyo na gamin about the seed subsidy and fertilizer, no? No, kumusta na po ang mga assistance po natin sa mga farmers? As of today, tuloy pa lang data programa iti agriculture national program adati RCEP adati regular nga national program di hybrid rice. Kat kagpaiswana kadagitoy kapiksaan tayo nga kasapulanan nga agisisten tayo iti manarimanan ti master listing iti hybrid rice. Kat di ko na kon nga tuloy-tuloy pa lang mas lalo ta din makul iti pundo ti RCEP tata namnama nga madado kat mabalin nga ibinsa-binsan ni Ma'am Michelle dagiti targets tayo iti kadagitoy nga cropping that is mapasungadan nga cropping ken mano ba anya ba ti dapat nga ma-receive ti may nga farmer.
Akan anya ba di jay adati hybrid rice, adati inbred rice. Ada kan di duma ada di jay drone services, the direct seeding through drone. Adamot lang dagi kan ada pa dagi teknodemos. Sige man, Ma'am Michelle. Okay, para kadagiti intervention connected iti rice, ada ngamin ti duwa nga fund nga gapgapo iti national. Umuna, J National Rice Program, ken J RCEF. So, duwa nga fund ti umay dito ayan tayo. So, J umuna J NRP, National Rice Program, J ti regular fund of DA. So, sigurado nga ada ti umay dito itabok. Kat iso jay hybrid seed kastamot dagay fertilizers. Di may kadwa di RCEF. Di RCEF gamin isumot ti naka-allocate ijay ti bini nga inbred. So jay gatangan ti fill rice nga iyong umay dadtoy. May kadwa jay training ngay kan conduct dagay farm schools. May katlo jay farm machineries. Nga filmek mo ti naka-i-downloadan na day nga fund. Tapos itid da iti no once nga dadag iti farmer association nga qualified agi umay damot. So tapos jay credit or jay loan as iti farmers. So na-i-download mo iti ACPC dagay or ay land bank ken DBP nga mabal nga ag-loan dagay farmers ijay. Ngam ti pagsuportaran ti nga LGU kat iti panakaiwaras dagito nga intervention. Kat sakbay nga maiwaras dagyay masapol nga di ko na ni sir ag-submit dagiti Farmers Association ti listaan dagay members da nga agkayat ti inbred. Tano inbred ti kayat da RCEF ti mangpondo ti binida. Ngam no kayat da ti hybrid duamot nga category jay regular hybrid ken jay hybrid nga agpa-drone. So diay. So agsasabality package na dagi jay packages na. So jay inbred seed seed lang ti ited ti fill rice partneran to ti NRP. NRP ti mangtulong kanya dang agited ti abono na. Diay. So Naibagan ni Ma'am Michelle, dua ulito ka the National Rice Program kan RCEP. The National Rice Program hybrid seed nga nabagayan iti fertilizers. Dejay adajay regular kan adajay drone. Ijay RCEP de ko na natatay tapnon malawlawagan tayo ado de program na ada de seed component, ada loan component, ada training kan mechanization. Tuloy mo, Michelle. Yun. When ti component ti RCEF talo. Yun. Jmot yan ti seeds, di ba? LGU dati ti tumulong ti pa naka-distribute na. Ken agi-submit tayo mo ti master list iji fill rice no sino dagi agket ti inbred. Tapno ngam di agapon na di submit tayo kat agapomot lang kadagi farmers. So madama kami tatang receive kadagi ti request or master list from barangays and farmers association. So isend me ijay sumangput to data acknowledgement receipt pati jay bini nga iwaras tayon to. So deti tumulungan tayo. Tapos iti hybrid jay regular hybrid ti ma-receive damot ijay 15 kilos nga per hectare. Plus 2 bags fertilizer per hectare with soil ameliorant ken biofertilizer. Deti package na di regular hybrid. For hybrid nga ipa-drone namot 21 kilos nga seed. Di abono na tatang dry season na nayunan niya Sir Lim di imbagada bali 4.5 kilos ay 4.5 bags of fertilizer. So di difference na di regular bas city abono na di regular dakdakkel iji drone. Plus adamot lang ti soil ameliorant na
damot lang ti biofertilizer na plus 8,000 worth of drone services. Dati package na di ay. Kastamot lang dya inbreed. Uray ti inbreed seeds nga maiwaras, at damot lang katukad ng IOF ng fertilizer, one bag urea, one bag complete. Plus ameliorant, soil ameliorant, awan ba? Awan, sir. Di jay ti Sa hybrid lang yan. Sa hybrid lang. di jay ti dati adda ngam no makita Yes. ta kuno datata ngam kitan tayon to tahan tayo pa lang nga masigurado uray no tati programa ngamin adda awan ano nga yan Baliw. Baliw. consistent nga Yes. Yes, actually. hantayo ngayon nga antuno o ka biglang adda gayam tigses nga pan Awan. to pan di dati kat uray no kasta dagitoy nga naibagami nga interventions actually kat dati tatta nga karigat iti farmer no apay aya nga karigat kunak gapo ije presyo ti produkto tayo nga iri. Yes. Tapnon dito iti sang kaulit ko nga ibagabaga nga ibagabagami nga tapnon matulungan tayo basit mo't ang nga kumita ta actually no di presyo nga 950 nga presyo ket ti non inabil tayo amin nga interventions nga ito ti government baka di talaga siya tayo. Iso nga dito iunay mi nga every farmer ko ma-receive na dagito yung interventions. No maminsan ko na tayo anya nga nga road dagayay ngamin numero 1 kat talagang awan ma-receive mo no hamo nga inaramid digay bagbagamin nga pagrebengam anya aya di nga pagrebengam idi kat pagrebengan mi nga mang i-register iti farmer mi ngam tatan sa anen ta binaliktad mi dayto yun ta pagrebenganen ti farmer ta dagay adu di jayen nga naitud kada iti farmer nga gundaway nga da kami iti mang pilpilit nga ag-register da tatan sa anen no dikat nohan ka nga nag-register iso ti kagungunam awan hangkapulos nga no chance of Maka-access. receiving government agricultural government interventions ngam no nag-register ka adati chance na ta once nga adanagan mo mabalin nga i-download da ngay gamin di interventions nang na di through IMC card so adda jay nagan mo jay RSBSA so adda ma-i-downloadan ngam nohan ka nga nag-register anya ngay magkastada pangamanda iso nga na kayo no adda pa lang dagiti farmers nga pa naka-register pangaasyo ta denggan nyo rito yun ta pagkakataon tayo Diyan ko namin, palang kita mi lang ay ti opisina kat talaga nga marigatan di panagngato ti presyo unless nga mapapintas iti data implementation of RTL unless nga mapapintas data nga nasaya at ma-implementar ken kasla nga nagrigat ta data 20 pesos per kilo nga program ng di government tayo tata. Agpaiso nga nang apektaran ko na da, ngam dakkel na tayo nga banag data. Iso nga ti pagkakataon tayo na nga siguradon kat pag-abil tayo ta ibag-arami doon tayo di ibagbagamin kan ag-abil tayo mo. Dayjay siguro ti Para mapababa din yung expenses mo niya. Kasi talagang kasi ako din kat farmer din ako. Kita karudmot lang ngay kat talaga nga nadagsen niya. Nadagsen dagiti inputs natin. Yes. Tapos no papantayo agilako no pinag-aapit nga ket ayo kas lang nga manlulumo ka talaga sa presyo ng per kilo no. I think nung last summer kat nag-asat kan no 13 pesos ang per kilo noon nung summer harvest na yun no. So hindi natin din alam no kas ano man ang tatanga November or December no manumanan ti panagpresyo niya dagiti traders nga manggatang iti apit tayo. So adda ba sir nga tatikwa adda ba ti nakitak gamin nga diti ko nakitak diti parang pinopropose yata ni board member Donaal nga adda, parang yung ano ng mga traders yata yes
Kumusta sir yung consultation? Ada ba na atendaran yun nga consultation? Wala pa. Awan handa kami mo't ininbitaran no han ko na amon pay ngaron orek ba no na amot de date. Ngam uray no kasta nakitakmet na basak di ket medyo mayatakmet no mai patong palda. Yes, yes. Ah, Actually, first reading pa lang yata when- yun. I think there will be series of consultations sumut lang ang mangyari. And we're hoping maimbitaran tumut lang iti OCAS, no? Sapay ko man Para iti na orayot de consultation. petition da no adda tama pang kamimot. Yes. The second reading siguro. Sir, kasi beneficial talaga sa atin lahat yan kung maipatupad, no? Tapno, humanay mo tayo na DJ Mano lang nga tawon nga nagbasit na mababa ang panaggatang ti kanya ti apit tayo. So we're hoping I think with this ordinance to there will be an effect nga di panagpresyon tumot lang iti irik tayo in the future. Pero sir, dito kwa, itong mga subsidies po ninyo, tapos na po ba nyo ng mga nakita subsidy tayo or ongoing pa din? Iti subsidy, usually di ag start data before planting. Tapos tatan nakamula mo tin halos amin. Fertilizer na lang. Yes. Nalpas ti fertilizer, although ada dagiti han nga kanayon nga maikanti gobyerno amin nga farmers. Dagiti challenges nga kon issues nga harharapon tayo ta. Oray no kasano kahit tayo nga maikan amin nga farmers kurang lata. So, Paano yung panagkwayo garod, panag-identify nyo kung who are the beneficiaries for this specific subsidy po natin? Oo. actually sir iti kasladji ko ada ti submission tayo ti master list. So ada dagiti umay ma-submit tayo amin kailangan nga amin mapondoan. Diti problema tayo kanayon sir ta. Siyempre diti birbirukan tayo kanayon nga sana ko no ada dagiti planning ti programs iti DA in-invited na kami i-present na dito iti allocation per municipality, per province. Kat da kami kitkitan milaeng no kurang or sobra. So agdandanag kami every time nga dati kurang di maibagbaga. Kag paisuanan na iti National Rice Program di hybrid seed full maalada iso nga convincer tayo apay gamin niya tayo ag hybrid. Kakitaan tayo man ti government no apay kaya da ti kastay. Ijay inbreed seeds iso da ito di ay siyempre dito inbreed niya amin may kan iti certified seeds. Ngam dagi diya may kanon iti fertilizer component na diya mai-upload iso nga first come first serve basis ti maikaskasta. No anya dagi nakaalatat tati si inbreed seeds niya. Dagi nalpas acknowledgement receipt i-upload mo dagiti kakadwak. Ijay system. No once ka na i-upload na rito, makita na rito dagito iti makargaan. Kitaan da mo nag-prioritize tayo. Nag-prioritize tayo mo ijay nagrugi ijay less 2 hectares below manuba dagito batin mo una nga nakalala dagito di hanwa na nakalala kasi di kastada so di ma-downloadan di ay wen todo priority rita ay kat malas din maudi so nga no para mo tayo agalis to tayo narigat di maudi ta baka mawanan ta No kuna na pay lang day 1 kuna na mapangka makigon gunod. di ati kagun-guna iti alisto. Ayan. So for the meantime kasi more urayin no kaano ti apitan niya. Yes. So lahat na JJ subsidy nyo kat na-implement na. So we're just waiting for next year na ulit no adan tumanan iti mai-open up for dagita subsidies no. Tatapay lang ngamin tanalpasan paspasan tayo ti agpalista. Yes. Ta prosigurado kag paisuanan nalada pa yun nabayagan nga ibagbaga dati listing iti hybrid rice launay. Kun dagitoy drone. Sa bagay hybrid mood lang di ay. Dagi maserban tap nung di kastakot. No apay gamin nga ma-master list dagitoy. Ta ma-downloadan ti maludan dagi nagnaganda iti
they get intervention. Interventions. Ayan. So, karagiti kakailan tayo pa lang niya, dagiti nga hampay nga nakapagpalista, umay kayon, tama pang kayo palista. Tapno, danto manon dagiti future nga interventions or dagiti nga maiitid nga nagaputi gobyerno nga ikat maisali na po tayo. No? Ulitok, dagiti nga agpalista, iso manen de kausaran na yan nag-register diaris BSA. No registration, no listing. Yes, exactly. At dati ilisting lang ay kinkakat hanggang na naka-registered. No registration, no intervention. Yes. Iso nga kaasi ti farmer nga hangag tungpal. Kaasi ko nakata hawan the chances of receiving. Yan. Kan inayon ko lang, may encouragement lang dagiti farmers nga ag-member da iti clustered organization. Yes, Bueno, yes. masapol Napaka-importante din yan. yun. No? Kasi dagi individual farmers, madlaw tayo nga isudat ti kanayon nga maud-udi nga iti pakaam mo. Handa ma'am-amuan dagiti schedule ti waras. Unlike kadagi members ti associations, isuda ati kanayon nga maka-receive, ta isuda mo ti Makamo. ada ti GC ti group chat ti Yes, farmers. uso pa man din ang GC ngayon. So, dapat kayo magkamarites kay kami. Handa nga ibagada nga 1 month after distribution sa danto agsasaruno nga umay agdamag. So Okay, regarding manan na tangag pa so the clustering niya, starting this cropping, masurutan di clustering. Through clusters ti panag-distribute mi. Haanton nga ditoy clusters dakayunton nga farmer ti katulungan mi ti panag-distribute. Kagpaiswanan nakita yo ti pan-distribution mi ti naglabas. Kakaasi dagiti agriculturist nga ag kilo-kilo. Saanan nga maulit dayjay. Da kayo nga clusters kita nyo kit din mabalin nga pagdiretsuhan tayon iti supplies. Yan yun. Dagi clusters, isagana yun, dagi members yun. At dani JB, dagi RBO, nga may mangkat katungtong kada kayo, panggap ijay clusters yo, padi ay profilings yo, dagi ay MOA for clustering, panang botos yo, iti opisyalis yo, iti representation, ijay cluster, tapnon mapatarayo, ijay cluster, ngam umuna-unay dijay profile kan dijay profile ti FCAs kan dijay MOA iti cluster mangibagbagamot lang dijay identified big brother asjay dagito ito no naoyor no sila ito through the RBO naoyor no sila ito isumod lang da kayon ton ti mausaran iti flow of distribution at interventions. Da kayo nga cluster, da kayo tumang identifyan, kitaan yung naglistaan mo kas magaringan. Sigurado yung nga nagti members yung kat makaalada. Tapnon ti kasta, kagpaiswanan na nukit kita kat kada distribution, isupay no maminsan makasauwak pa yun. Head da. Apay, da kayo mutlaangan ti addatan. Apay, ayan na nga, mas lalo ito naudi nga distribution, nga agur-oray dati farmer. Saan ton nga maulit di jay tada kayo nga mismo nga cluster associations ta kayo ti katulungan nga mangkita iti members. May baga kada may pakamo kada kayo, agbibinaga tayo, agtitinolong tayo, total kukuha tayo butlaeng. Yes. Kasay. Okay, talo lang nga minuto. Di na but iti programa di sir baga dapay sa Malaksid lang di jay kay kuman nga isambot pa dito. At dati ka-receive tayo through MOA nga drilling rig. Dito yung agbanor iti 13 million. Nga inain papati tayo 1 year in the making nga kunada. Tapos maala tayo mapirmahan di MOA kun maala tayo jay raminta ket no apay nga in papati tayo dito ikot para iti kaya tayo nga agkaroon ko mati napintas nga danom di training jay center tayo jay balong. Hanggang natatahan di mo usar di training center gapot awan ti danom. Kat pagyamanan tayo kini Apo Mayor, inikan na iti pundo na di ay tangki, di water system. Nga isunto di pangusaran tayo, di drilling rig tayo. Tapos makadrill tayo mo't ala tayo pa imot lang iti PVC nga mausar mo't lang ijay. So maala siguro after 1 week from now. Dahito kung namot ni Mayor nga punduan na iti
supplemental info kaw na pay nga 2 to 3 months ka danti danom ti center. Ayan. Di ay ragsak na nga nanging bagadi ay kapo jay kaadan dito nga raminta tayo. Kat di ay kunanapay nayon na kunanapay amom manunglim makitkitak kayat ko ngay nga maikan kumaamin nga barangay iti water system. Gapot adda di nga drilling rig napan iti kapanunutan na di jay kat ijay mo ton siguro nga sabaton ti barangay to untap non agbalin di jay sabaton ti barangay nga punduan na muton di jay water system iti barangay tapnon drilling lang terami nun di drilling rig tayo So dati kas lang bawasa danton Well, barangay water system. nga malaksid lang di jay tim importante nga nakaalaan na di jay kat di ko na for irrigation purposes kada Yes. iti mabitbitin ti danom. Nang runa una di center tayo nga kunak. Yes. Dayjay ti kahit kung nga may nainayon tapnon ti kastakot makita tayo ang damot ti sakbay nga agre-retire ti tao ket addadamot dagito nga makita nga makatulong. Yes. Thank you. Okay, garod ket adupay ko mati mo baling pagsasarita ng makurangan tayo iti oras ket agyaman kami Sir Lim. Ken ma'am ta imay kayo ta nga indano nyo digiti na imbag nga damag para kadigiti manalon tayo. Ket di yu kadi nga ludayan digita nga gundaway kas iti mobile soil testing laboratory ken digiti dumapay nga subsidies iti agriculture iti gobyerno. Kaya, okay, Sir Aisen, baka dapat iti kom. Prefer wala na. Kulang tayo ng oras. Kurang Di tayo, bale, nagadupe ko. Yes, thank you po Sir Lim and Ma'am Michelle. Michelle. Kaya da kayo dito ita inlawlawag yun niya. Ita serbisyo iti Office of Office for the City Agricultural Services. Mo ako din nalilito ako eh. Ayan. Basta wag lang yung national agency. Ayan. Department of Agriculture. Yes. So thank you po nga ti presensya yung nailawlawag na kita serbisyo yo. Di bali po for the next quarter perhaps we will be inviting you once again tapno no adaman di nagijkas lang pang last quarter po na services po ninyo kat maipakamunton tumanan kaya iti kakailian tayo. Ket data iti programa insagod kadagiti iti City Local Government Unit iti Tabuk. Magandang tanghali Mayor. Agkikita tayo tumanin into sumaro nga Biyernes alas 12 ganat alauna iti malum. Siyak ni Reddy Lorenzo Retotal. Kinsyakmat Aysen Bukalen. Nga may padpadanon kada kayo iti magandang tanghali Mayor. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali po, Mayor. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali, Mayor! Programa ng Tabuk City Local Government Unit. Dahil karapatan ng mamamayan ang magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga nangyayari, mangyayari at mga nangyari sa mga plano at proyekto ng Tabuk City LGU sa pangunguna ni Mayor Darwin C. Estraniero. Magandang tanghali, Mayor! Tuwing Biyernes alas 12 hanggang alauna ng hapon. Dito lang sa Radyo Natin FM Tabuk 103.7.